थानाय बिसिनि काहायखनो ताक्लाय बिशुबो शिवनाथ दे sriti 5A side football tournament সংসানাने थांगै टंगो बादरघाटनि दशरथ देव गुड मर्निंग फुटबल क्लब थानाय 9 नभेम्बर सिमी बादरघाट स्टेडियम आ टूर्नामेंट चेंसाजाखनाय आ टूर्नामेंट 25 टीम पार्टिसिपेट खलायनाय सा सालते कोकटे सालो सालनि रोमै नॉकआउट फुटबल टूर्नामेंट संसाजाखनाय सा सालनि फुंगो बादरघाट स्टेडियम आ टूर्नामेंट नो फियोगोरिखा आगरतला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डेप्यूटी मेयर मोनिका दास दत्त आसाने पांडव वनकारेबो मानजाका त्रिपुरा फुटबल एसोसिएशन सेबुग्र कोराकसालो बादरघाट स्टेडियम दशरथ देव गुड मर्निंग फुटबल क्लब नि बखाक्ते आबहायनो शाखा गौतम बनर्जी आ टूर्नामेंट नाइनानि एंट्री फीस अंका 700 टूर्नामेंट चैंपियन अंगनाय बदल रोना 8000 रिजागनाय ते रानर अंगनाय रोगनो 5000 रांग रिजागनाय दशरथ देव गुड मर्निंग फुटबल क्लब बादारघाट থেকে বলছি আমরা এবার দ্বিতীয় বর্ষে আমরা পদার্পণ করলাম স্বর্গীয় শিবনাথ দে স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট আমরা করতে যাচ্ছি 5 এ সাইড আগামী 9 এবং 10 নভেম্বর দুদিন আমরা এই টুর্নামেন্টটা করব 5 এ সাইড ফুটবল টুর্নামেন্ট এন্ট্রি ফি রয়েছে টুর্নামেন্টে আমাদের এন্ট্রি ফি হচ্ছে 700 টাকা আমরা 700 টাকা এবার ধার্য করেছি আমাদের এন্ট্রি ফি প্রাইজ মানি আমরা চ্যাম্পিয়নকে দিচ্ছি আমরা 8000 টাকা সঙ্গে সুদৃশ্য ট্রফি আর রানার্স যারা হচ্ছে তারা পাচ্ছেন 5000 টাকা সঙ্গে সুদৃশ্য ট্রফি এখন মনে কয়টা টিম অংশগ্রহণ করেছে আমরা মোটামুটি 20 থেকে 25টা টিমকে আমরা আহ্বান জানিয়েছি আশা করি মোটামুটি আমাদের হয়ে যাবে এর মধ্যে উদ্বোধন অনুষ্ঠানে কি থাকবে না আমরা উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আমরা মোটামুটি ঠিক করেছি যে আমাদের এখানে যে স্থানীয় আমাদের যে ডেপুটি মেয়র আছেন উনি আসবেন এবং আমরা টিএফ এর কর্মকর্তাদের বলবো মানে আমরা আমন্ত্রণ জানাবো আমাদের এই মাঠে যাতে তারা এসে আমাদের খেলা উপভোগ করে आशलो गौतम बनर्जी साक्लाइका आमसानि लुकोरोना फेकजानाय मानै बायसका गै थौमंनि बिसिंगो बरक रगनो तलांगनानि बागैनो आबहायाफ्रि नाहारजाका खानाय आबनो नाइसिगैनो थानाय बिसिनि काहायखिनो ताक्लाय बिसियोबो शिवनाथ दे sriti टूर्नामेंट संसाजाखा ब्यूरो रिपोर्ट कखरा।